बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और आप अलैहिस्सलाम का अपने फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत करना बयान करेंगे क़ससुल अंबिया की रोशनी में। आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। शीस का मायने है अल्लाह का अतिया और हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों माँ बाप ने इनको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने इनको ये हाबील के बदले अता फरमाया था। हाबील जो कि बेगुनाह काबिल अपने भाई के हाथों कत्ल किया गया और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर गुज़रे हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 100 सहीफ़े नाजिल फरमाए हैं और 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं और सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। मोहम्मद बिन इसहाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत व नसीहत फरमाई और दिनों रात की घड़ियों की पहचान करवाई और इन औक़ात की इबादतों की तालीम दी और इसके बाद एक बड़े तूफ़ान के वक़ू की पहचान गोई फरमाई। और कहा जाता है कि आज तमाम लोगों के नस्ब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर इंतहा को पहुँचते हैं क्योंकि इनके अलावा दूसरी औलाद आदम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वल्लाहु आलम। और जुम्मे के दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए तो फ़रिश्ते हनूत खुशबू लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से जन्नत का कफ़न लाए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस कब्र में इनको दफनाया। इब्ने इसहाक़ फरमाते हैं कि आफ़ताब व महताब 7 दिनों और रातों तक गिरैन रहे। इब्ने ज़मरत सादी कहते हैं कि मैंने मदीने में एक बुज़ुर्ग को देखा जो वाज़े फरमा रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा, ये अबी बिन काब हैं। तो अबी बिन काब ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा, ए बेटो, जन्नत के फलों को खाने का दिल चाह रहा है। तो बेटे चले गए ताकि जन्नत के फल तलाश करके लाएं। सामने से इनको फरिश्ते मिल गए जिनके साथ कफ़न और खुशबू थी और कब्र खोदने के आलात, बेलचे, फावड़े, टोकरी वगैरह अशिया थीं। तो फरिश्तों ने आदम के बेटों से पूछा, ए बनी आदम, कहाँ और किस चीज़ की तलाश में जा रहे हो? कहा, हमारे वालिद मरीज़ हैं और जन्नत के फल खाने का इनका जी चाह रहा है। तो फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, तुम्हारे वालिद का वक्त पूरा हो गया है। तो सब वापस आ गए। हज़रत हव्वा ने फरिश्तों को देखा तो पहचान लिया कि ये फरिश्ते हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पनाह मांगने लगी ताकि फरिश्ते छोड़ दें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मुझे छोड़ो अपने पास से, मैं तुझसे पहले का पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फिर फरिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की और गुस्ल दिया, कफन दिया, खुशबू लगाई, फिर गड्ढा खोदा, कब्र बनाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा पढ़ी। फिर इनको कब्र में दाखिल किया और कब्र में रखा, ऊपर से मिट्टी डाली और कहा कि ए औलाद आदम, ये तुम्हारी सुन्नत और तरीक़ है। इस हदीस की असनाद सही है। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाने में 4 तकबीरें कहीं और हज़रत सुहेब ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं। और अहले इल्म का इनकी कब्र की जगह के बारे में इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि वो इस पहाड़ के पास मदफून हैं जहाँ वो हिंद में इसके पास उतरे थे। और एक कौल ये भी है कि मक्का में जबल अबी कुबैस के पास वाक़े है। और कहा जाता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में
طوفان کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام کی نعش مبارکوں کو اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کروا دیا تھا۔ اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی مقدار کے بارے میں بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن پہلے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، جس پر ہمیں مکمل یقین ہے، اور اس بات کے وہ معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جو توریت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے، کیونکہ توریت میں تحریف ہو چکی ہے، اور ان کا یہ قول طعن شدہ اور مردود ہے، کیونکہ وہ مخالف ہے اس حق کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہے، جبکہ وہ کتاب توریت میں طرح طرح کی تبدیلی کر چکے ہیں، لیکن لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ خود اپنے ذمے لیا ہے۔ اور ہاں، دونوں کے درمیان موافقت و جمعیت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ جو توریت میں ہے اگر محفوظ مان لیا جائے اور اس طرح وہ من جانب اللہ ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مدت سے مراد وہ مدت ہے جو جنت سے زمین پر اترنے کے بعد انہوں نے بسر کی، اور وہ 930 سال شمسی ہوں گے، اور یہ قمری اعتبار سے 957 سال بنیں گے، اور ان میں وہ 43 سال جمع کر لیے جائیں گے جو جنت میں بسر کیے۔ اس طرح 1000 سال والی ہماری حدیث اور 930 سال توریت میں مذکور دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات فرما گئے تو مخلوق خدا 7 دنوں تک گریہ وزاری میں مصروف رہی۔ ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تو ان کے معاملات کے نگہبان حضرت شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ پھر جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قنین بنا، اس کے بعد قنین کا فرزند مہلائل بنا، اور ایرانی اجومی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور گھاٹیوں میں دھکیل کیا، اور جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سوں کو قتل کیا، اور ان کا ایک عظیم بڑا تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو واضح فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام